Ассалому алайкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳаводорои канал ва хусусан мардуми деҳқони ноҳияи Масчо ки баъд аз Хумсангир тарбузиш адо мекунад ки баъд ноҳияи Масчо оғоз мекунад тарбуза ба бозорҳои кишвар баровардани ҳама ҷора пур аз тарбузи болаззат кардан. Мардуми моро хусусан бо қурути Масчо ва инчунин тарбузи Масчо мешинасанд. Инчунин харбуза дар минтақа якум участка. ҳоло бари шумо аз ҳамин тухмиҳои аълосифати фирмаҳои Амрико ва инчунин Туркия барои шумо як чӣ мегӯд як ҳаллу фасл карда мепурсем аз ҳамин фурӯшанда ки ин тухмҳо чӣ хусусият доранд ва ҳосилхезиҳошон дар ҳамин минтақаҳои мо ки заминаи Масчо чӣ гуна аст, ё ин ки падкилонки чӣ хел мешавад, бекилонки чӣ хел мешавад. боз аз ин деҳқони асил ки аки Абдуғаффор ҳастанд, аз ин як маълумоти хубе мегирем. аки Абдуғаффор як намоиш дед ки ҳамин тухмҳои масалан ҳамин фирми Аполло чӣ гуна тарбуз асту ва дар ҷои мо чӣ хел мешавад ҳамин тарбуз? Тарбузи Аполло ин дуюм солаш, ин сол гузашта мо худмон ин таҷриба кардем. Кори дидем ин тарбуз бисёр тарбузи хуб аст. Ин тарбуз ду дона се дона меандозем ки калон ҳар рангаш ҳам бисёр босифата, рангаш ранги чизгум, ранги кабуд. Тарбуз худаш рӯшан рангаш. Аполло ин тарбуз ин тухми Аполло будааст. Тухми хуб аст. ин ками камаш ду дона меандозад. Агар замин боқувват бошад, замин зур бошад, ин тарбуз аз 10 кило кам намешавад, аз 10 кило боло мешавад. рости гап дар ҳамн наворае ки аз таҷрибаҳои деҳқонаи Ӯзбекистон ман худам маълумотошон гирифтам, хусусан дар бораи ин тарбузи Аполло. рости гап дар заминаи ҳамхе ба гуфти ӯзбекҳо туқайзорба ҳамихе мекунад фақат тарбузо аз 15 кило зиёд то 25 килоиш ҳам ҳатто буд. ин нархаш чанд сом будааст? истеҳсоли куҷо? ин чиста американский 800 сомон нархаш. ин агар дар замини буқат бедапия бошад тарбуз то 30 кило мешавад. агар замин камтар, замин агар замин пахтапия ё ҷаврипия бошад, ин тарбуз аз 6 кило боло мешавад. 6 кило, 8 кило то 20 кило мешавад. ин зиёд намешавад. агар беда бошад замини бедапия то 30 кило мешавад ин тарбуз. ин чанд дона дорад дар нашва? 5500 дона дорад ин дорнашва. бо кадом намуда? инаш Crimson Sweet Top Julieta ин. Top Julieta. соли гузашта бачаҳои худамон кори дидам, ман доди дидам он бачаҳо. ман он бачаҳам намегӯм ин тухм бисёр тухми босифат, оригинал, ин тухми Амрико ин тухми. Top Julieta ин Амрико. инам тухми бисёр босифат, инам зарар намекунад. нархошу чанд сом ин Амрико? ин 600 сомон ин. ин Top Julieta 600. Аполло чи? Аполло 800 сом. 800 сом. бо кадом намуда аку? бо дорем сайт ин итальянский тарбуз. Итальянский. Италия. инам бисёр тухми босифат, ин тухми хуб аст. инам тарбузи бисёр калон мешавад тарбуз. ин тарбуз аз 10 кило боло мешавад агар замини хуб бошад, хуб тарбия кунад деҳқон. ин тарбузи агрессис аст, бо тухми банка агрессис. инам ин истеҳсоли куҷо? ин Эрон ин. ин Эрон? ин тухми Эрон ин. ин 800 сомон ин. ин 800 сомон. ин майдаҳош хеле бошанд. тухмои майда, ин банкачаи майда. банкачаи майда ин тухмои Туркия, ин Аргето. 100 грамм 150 сомон ин. ин Аргето ин тухми Туркия, инам тухми бисёр тухми хуб. ин тухморо шумо аз куҷо овардаги? ин тухмо аз ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон. Ҳайбо Петосет. ин номаш Ницца буда? Ницца арбуз. Ницца. ин чанд сом будааст? ин 500 грамм ватермелон Ницца. Петосет ном дорад, эсте мегӯям тарбуза. ин тухм аз соли дурӯғ мегӯм, агар ин аз соли 2000 ҳай ин тухм. ҳамин минтақаҳои мо истифода бурди соли 2006. ҳосилаш чӣ хел буд? ин тарбуз
so'mning tarvuz to 15 kilo میشه. ای زیاد نمیشه. این تخم رنگش روشن است. رنگش روشن میشه. تو 15 کیلو میشه. این 5 کیلو سر میشه این تو. این چند دان داره؟ این هم 5500 دان. این 600 سومون بند. این 600 سومون. یک 20 سال میشه. اگه که خریدارا باشه دیگه رقمای تلفن برای تماس چند؟ 755 34 92 خطا 92 755 34 60. دوستو کسانی که میخواد همین تخمی اعلی صفت خریداری کنه در همین رقمایی که اول با در روی همین چی گویم روی نوار رو میگذارم حتما زنگ بزنید خریداری میکنید دوستان. من بهترین یک هکتار به چند بانک رسید نشون؟ یک بانک دو دانه دو دانه یک هکتار یک هکتار دو بانک میگیریم. نباشد اگر 50 سوتق باشد دیگه یک بانکش به فکرم کفایگی میکنه نه؟ بانکش در واقع سر اسرار هست که همین حاصل خوب گیره در همین زمین. حاصل خوب چیگم اگر این تخم پتلیون کرد از شدگی زور میشه. برونتافکای کو تخم داریم با های 65 روز وای بانکش 3000 سومونه و حساب قیمت بودم و اینو آوردیم. نه بانکش 65 روز این خیلی فهمه. وای 65 روز میشه دیگه و تربوز. حالا که به حاصل میدارد 65 روز شما میتونه تربوز بزرگ برود. این 85 روز 20. این ادرس دان کجا خدا خواهد؟ منطقه یکمش است که منطقه یکمش است که میتونه در رقمای در بوله نوار بوده زنگ زنید. این تخمی ها در نوحه مسجو اینا از همون فیرمی ازبکستان فیرمای خوب است همونجا گرفته آوردگی من برای سرتیفیکاتش این و اینجا تمام نمونه تخمی ها هست در همین فیرما. همون تخمی های اعلی صفت همش سرتیفیکات کرده شده تجربه هم کرده شده است دوستو. راست که من خودم یک تا دهخانی ازبک از همین فیرمی اپولو برای من نوارش پرتافتگی بود. کمی کمش دو دانه میشن میگود لیکن دو دانه زیاد میکنه همش کلان کلان از همین 15 کیلو بولو. بعد دوستو زنگ میزنید انشالله خریداری میکنید حرکت میکنه که از همین گونه تخمی ها اعلی صفت دیر نکرده برای آمادگی علاقه هوا هم خوب آماده ایستاده است. هوا چی گویم وقتی کشتکار هم میشه دوستو. خیلی دوستا باقی سربلند خانه آباد باشه. Assalomu alaykum aziz hurmatli dehqonlar. Mana biz tarvuz yig'im terim jarayonidamiz. Tarvuz ekkandik. Apollo navli urug'dan ekkandik. Amerikaniki. Hosildorligi bo'yicha juda yuqori hisoblanadi. Kasallikka chalinmasligi bo'yicha ancha-muncha tarvuz urug'laridan hosili bo'yicha juda zo'r. Mana ko'rib turibsiz hosillarni. Mana o'rta hisobda 15-18 kilo 20 kilo atrofida. Mana bu yoqqa taxminan 18 kilolar bor. Bularda bir xil poyalarda ikkitadan tutgan. O'rta hisobda bitta ikkitadan tugadi. Hosili bo'yicha ikkalasi ham lekin bir xil bo'ladi.